রাজগীর শব্দের অর্থ রাজগৃহ, দ্য সিটি অফ কিংস। তাই রাজগীর একদিকে এক ঐতিহাসিক শহর, অন্যদিকে হোলি প্লেস বা পবিত্র ভূমি, ভগবান বুদ্ধের সাধন ভূমি এবং ভগবান মহাবীরের জন্মভূমি এই রাজগীর। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন তিন ধর্মের মিলন ভূমি এই রাজগীর। এখানে আমরা ভূপেন্দ্র ভাইয়ের টাঙাতে আমরা চলেছি, আমাদের ঘোড়া চলেছে এখন রাজগীরের রাস্তা দিয়ে। এখানে দেখি তোমরা সবাই একটু হাই হ্যালো করে দাও। আমরা সব চলেছি এখন। এখন আমরা এসেছি বিম্বিসার কারাগারে। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু তার পিতাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। শোনা যায় যে বিম্বিসার নিজেই নাকি বন্দী অবস্থার জন্য এই জায়গাটিকে নির্বাচন করেছিলেন, কারণ ধোঁয়াশার জন্য আবছা দেখা যাচ্ছে। ওইদিকে কাছেই আছে গিদ্ধকূট পর্বত। এই গিদ্ধকূট পর্বতের চূড়াতে ভগবান বুদ্ধ যখন আসতেন তখন বিম্বিসার এখান থেকে বুদ্ধকে দর্শন করতেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে গিদ্ধকূট পর্বতের শান্তি স্তূপটি এখান থেকেই দেখা যায়। এইখানে খনন করে কারাগারের লোহা, শিকল যেগুলো পাওয়া গিয়েছিল, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সেগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখেছে। চলুন স্থানীয় এই বয়স্ক মানুষটির থেকে আরো কিছু জেনে নেওয়া যাক। আমার নাম হলো নন্দলাল বর্মা, আর আমি এক প্রাইভেট গাইড আছে দা বুদ্ধা ব্রাহ্মণ ঠাকুর। এটা জিনিস হলো 2,500 বছর पुरानो, यानी ख्रीष्टपूर्व। तो आज के डेट में 1 घंटा देखा दिन कुछ नहीं, किंतु बुधवार दिन तो हम एक प्राइवेट गाइड আছে দা বুদ্ধা ব্রাহ্মণ ঠাকুর 50 টাকা লাগবে। राजा बिंदुसार बौद्ध छिलो, छेले अजातशत्रु जैन छिलो हिंदू। तो राजा बिंदुसार बुद्ध का विकास अपने संपत्ति को नष्ट करते रहे। तारपरे अजातशत्रु ने मना कि अपने बाबा को कि क्यों नष्ट करते रहे, सभी सुनो। यानी सभी पर्वत पर भगवान बुद्धा ठाकुर का मंदिर बनवाने लगे, सभी पर्वत पर आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवाने लगे, और इस राजगीर महानगरी में अनेकों कुआं, तालाब, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बाग बगीचा भी लगाए। और ये सभी चीज़ भगवान बुद्धा ठाकुर को अनुदान में समर्पित करते रहे। इतना ही नहीं, उस वक्त उस जमाने में जितने भी भगवान बुद्धा ठाकुर का अनुयायी थे उन सभी लोगों के लिए खबर दबर का व्यवस्था भी करने लगे। तो ये सब कारनामा को देखते हुए अजातशत्रु ने अपने बाबा से बोले कि बाबा ऐसा नहीं करो, ये तो चंद दिनों में सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा और आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। परंतु ये बात को नहीं माने। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपने बाबा को कैद कर दिया। देने के बाद 1 घंटा जेल बनवाया। क्यों 1 घंटा जेल बनवाया? सामने देखो गीद्धकूट पर्वत আছে, এটাই पर्वतेর উপরে বুদ্ধ ঠাকুর থাকতেন ওই जमाने में। তারপরে এই জায়গা কারাগার बनवा গেছে। আর কারাগার के बारी के একটা বাড়ি ছিল। कारागार के बारी के बाई विंडो द्वारा, खिड़की के द्वारा प्रतिदिन बुद्ध ठाकुर का दर्शन करते छिलो, सकाल बेला शाम बेला। इतना ही नहीं, अजातशत्रु ने अपने बाबा को बंदी बनाकर खबर दबर भी बंद कर दिया, किसी जन से मिलना भी बंद कर दिया, और अपने मंत्री संतरी के साथ 1 घंटा के बुरी तरह मारधाड़ करने लगा अपने निजर बाबा को। एक दिन इतनी बुरी तरह से मारधाड़ किया कि दोनों पांव के तलवा को चाकू से छेड़ दिया और नून डाल दिया, फिर भी नहीं मान सके। इसी बीच अजातशत्रु के एक छेले पैदा दिया
जिसका नाम रखा उदयन राजा। वो काफी खुशी मना रहे थे। उस खुशी में अपने बाबा को आ रहे थे जेल से छोड़ने के लिए, ढोल बाजा के साथ खुशी में कि आज बाबा को जेल से रिहा कर देंगे। परंतु राजा बिंबिसार का निजर हाथ में डायमंड रिंग छिलो, हीरे का अंगूठी, वो चिट्ठी चिट्ठी पुरान के करने त्याग दिया, करने मारा गया। अब न वो राजा रहे न वो समय रहा। दिन प्रतिदिन मिट्टी झाड़ी के नीचे दबता चला गया। थोड़ा सा आंशिक खुदाई एक जगह किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टर लॉर्ड कनिंघम ने सन 1861 में। एक पाथर का बाड़ी पावा गए, एटा बाड़ी भीतरे पाँव का बेड़ी हाथ का हथकड़ी पावा गए। सब अनेक मल होने के कारण इस जगह से नहीं गए और नालंदा का म्यूजियम में सुरक्षा तो थक दिया। अब ये जेलर पांचिल जो आज हम लोग दिख रहा है, ऊपरी भाग दिख रहा है। अच्छा। आपका बही में ऐसा उल्लेख आया कि 40 फुट नीचे तक है, जिसका ऊपरी माथा 2 मीटर चौड़ाई बताया गया है। 40 नीचे तक है। ये मिट्टी जो दिख रहा है बाउंड्री के अंदर, इस मिट्टी के बारे में आपका बही में ऐसा उल्लेख आया कि शायद आप लोग इतने जन है कि नहीं को मालूम होगा, नहीं भी मालूम हो सकता है। 1934 बच्चर में इस बिहार में विराट भूकंप आया था, विराट धरती कंप हुआ था। उस भूकंप में सब माटी के नीचे चापा पड़ गया। ডাঙাতে করে আমরা রাজগীরে প্রায় ৮-১০টি স্পট আমরা ঘুরব। এর জন্য ডাঙাতে জনপ্রতি ভাড়া পড়বে ৪০০ টাকা। এখন আমরা এসেছি মনিয়ার মঠে। জৈন ইতিহাসে একে রানীর চেতনা এবং শালিভদ্রের নির্মাণ কূপও বলা হয়, কিন্তু আজকাল এই স্থান মনিয়ার মঠ নামেই খ্যাত। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে রাজগৃহ মণিনাগের পবিত্র ধাম। এমনটা অনুমান করা হয় যে মনিয়ার মঠ এই স্থানেরই প্রতীক, কেননা খনন কার্যের ফলে এখানে প্রচুর সংখ্যায় নাগ নাগিনীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল এবং বলা হয় মণিনাগ তিনি নিজে এখানে অবস্থান করতেন। এছাড়া বাসনপত্র সহ ভগবান বুদ্ধ এবং পার্শ্বনাথের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছিল। এই মূর্তিগুলোর কলা এবং শিল্প থেকে বোঝা যায় যে এইগুলো গুপ্ত যুগের তৈরি ছিল, যা নালন্দা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত করা আছে। এইটি হলো মনিয়ার কূপ।
একটা বিষয় বলে রাখি, আমাদের টাঙা মনিয়ার মঠ পর্যন্ত এসেছে। এরপর জরাসন্ধ, আখড়া এবং সোনভান্ডার যাওয়ার জন্য আমাদের টোটো ভাড়া করতে হলো। সেখানে টাঙা যেতে দেবে না, কারণ স্থানীয়রা রাস্তা ভাগ করে নিয়েছে। টোটো আমাদের এইখানেই আবার নামিয়ে দেবে টাঙার কাছে। টোটো ভাড়া পড়লো আমাদের আপ ডাউন মিলিয়ে 200 টাকা। আমরা এখন যেখানে এসেছি এখানে বিম্বিসারের স্বর্ণখনি ছিল বলে মনে করা হয়। এই জায়গাটির নাম সোনভান্ডার। এই জায়গার পাহাড় কেটে বিভিন্নভাবে সোনা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিল ইংরেজরা। এমনকি ডিনামাইট ফাটিয়েও পাহাড়কে ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছিল, এমনটা শোনা যায়। চলুন একবার গাইডের থেকে এখানকার ঐতিহাসিক গুরুত্বটা ভালো করে জেনে নিই। पहले आपका परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। इस सोन भंडार का क्या रहस्य है, क्या महत्व है, आपको हम सुना रहे हैं। आपको इस प्राचीन धरोहर पे स्वागत है, नमस्कार। यह जंगला जो देख रहे हैं बाबू, ये जंगला के ठीक सामने एक दरवाजे का निशान है। ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है कि उसी दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिम्बिसार का खजाना छुपा हुआ है। लेकिन बड़ा बाबू, इस जगह का नाम है सोन भंडार, और जो भी देखने के लिए आते हैं आँख में उनके समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है, और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से उस दरवाजे का संबंध है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो उसके पीछे खजाने का रहस्य। आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिम्बिसार थे। बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था उसके पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता। वो सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे वो दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, इसी जंगला से तोप लगा करके तोड़ा चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग चेतावनी दिए, इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे।
इसलिए ज्वालामुखी फटेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का खून झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर आ रहा है। विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा। यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए से तोड़ा गया। उस दरवाजा का खुलने का एक संकेत, इसके अंदर में एक लेख मंत्र लिपि लिखा हुआ अफवाह फैला है। तो उस लिपि को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। उस लिपि का नाम है शंख लिपि। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीना तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो पाई। जस्ट लाइक अली बाबा 40 चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड है। आइए दादा देखो, यही दरवाजा है बेटा। इसी दरवाजे के पीछे में 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी दरवाजे के पीछे खजाने का रहस्य है। सामने से अंग्रेज ने तोप मारा, ये तोप का दागी है। यहाँ मंत्र लेख लिपि है। इधर देखिए, यही वो लेख मंत्र लिपि है। इसी लिपि का टीवी चैनल पे प्रचार चल रहा है। इस लेख लिपि को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। अब देखिए, इस दीवार पे एक चित्र है। ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा, एक बड़ी धर्मचक्र लाइन। यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिला। ऊपर में आदिनाथ की मूर्ति मिला। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में रखा, बाहर बगल वाला में। ये गुफा डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। ये 1934 के बिहार भूकंप पे टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो रियल जैन टेम्पल मिला। कमल निशान पदम प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान महावीर स्वामी। ये सब 1934 के बिहार भूकंप पे टूट करके नष्ट हुआ। तो राजगीर बड़ा बाबू 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवन, पीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसका बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया हुआ। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग का सेवा कर बाल बच्चों को सहारा करता हूँ। नमस्कार। ओके, थैंक यू। नमस्कार। আমরা এখন এসেছি জরাসন্ধের আখড়াতে। মহাভারতের ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়েছিল। জরাসন্ধ ছিলেন রাজা বৃহদ্রথের পুত্র এবং অত্যন্ত পরাক্রমশালী। এই মগধ রাজ্যে তথা রাজগীরে জরাসন্ধের পরাক্রমশীলতার বহু নিদর্শন আছে। ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের
28 দিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। বারবারই ভীম জরাসন্ধকে তুলে আছাড় মারছেন, কিন্তু জরাসন্ধকে কিছুতেই হত্যা করতে পারছেন না। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি একটি কাঠির সাহায্যে কাঠিকে মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে 2 টুকরো করে বিপরীত 2 দিকে ছুঁড়ে দিলে জরাসন্ধের মৃত্যু হবে, এই রকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ভীম সেই রকম ভাবেই জরাসন্ধকে চিরে 2 দিকে ফেলেন এবং জরাসন্ধের মৃত্যু ঘটে। এইটি হলো জরাসন্ধের আখড়া। এইখানেই জরাসন্ধের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল। প্রায় 4 একর জায়গা নিয়েই এই জরাসন্ধের আখড়া। আমরা এখন চলেছি, ডাঙাতে করে চলেছি, সোনেকি ভান্ডার দেখেছি, আর এটা কি জানো ওই মনিহার মাঠ, জরাসন্ধ আখড়া ও দেখ লিয়া, আমরা মানে দেখে নিয়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি, ডাঙা করে যাচ্ছি আমাদের গরম পানি। আচ্ছা, ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। আমাদের টাঙাওয়ালা বলল এখানে সম্রাট অশোকের নির্মিত একটি স্তম্ভ ছিল, যার ভগ্নাবশেষ এখনো আছে। এই জায়গাটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি জৈন মন্দির এবং মিউজিয়াম। সময়ের অভাবে ভেতরে প্রবেশ করতে পারলাম না, যদিও ভেতরে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ করা হয় না। এখন আমরা এসেছি রাজগীরের হট স্প্রিং দেখতে। এখানকার কুণ্ডটিকে বলা হয় ব্রহ্মকুণ্ড। হট স্প্রিং বা উষ্ণ প্রস্রবণ যে সায়েন্টিফিক কারণে হয়, সেটি এখানে ধর্মীয় বাতাবরণে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। মন্দির,
পূজার্চনা, টাকা পয়সা উপার্জনের একটি ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে ভিড়ও হয় প্রচুর। এই ঠান্ডার মধ্যে মানুষজন উষ্ণ প্রস্রবণের যে গরম জল নির্গত হচ্ছে সেটিকে পরখ করে নিচ্ছে। এখন আমরা এসেছি রাজগীরের জাপানিজ বৌদ্ধ টেম্পলে। রাজগীরে এখানে জাপানিজ যে টেম্পল অর্থাৎ বুদ্ধিস্ট টেম্পল, সেই ভগবান বুদ্ধের মূর্তি সেইখানে আমরা দর্শন করেছি। আমাদের আস্তে আস্তে এখানে হয়ে গেছে মোটামুটি এখন সন্ধ্যে 6:15 বাজে। আমরা দর্শন করে জাস্ট বেরিয়ে এসেছি, এখন এটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর এইখানে হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের একটা বড় মূর্তি আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। পদ্মাসনে ভগবান বুদ্ধ বসে আছেন, ধ্যানাসনে পদ্মাসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্বেত পাথরের মূর্তি। এটা ভগবান মূর্তি, খুব সুন্দর মূর্তি। এটা জাপানি একটা আদলে তৈরি মূর্তিটা, কারণ এই স্কাল্পচার ভাস্কর্যটা পুরোটাই জাপানিজ আদলে তৈরি। আর এই আমরা একবার বাইরের বিয়েটা দেখে দিচ্ছি। আমরা আজকে রাজগীরে আমরা সফর করলাম, জরাসন্ধি আখড়া, শান্তিস্তূপ, বৌদ্ধ শান্তিস্তূপ সব জায়গায় গেছি। আমাদের এই ভাইয়ের ডাঙাতে করে গেছি। এই আছে আমাদের বাসন্তী, আমাদের ঘোড়ার। আর তোমাদের নাম কথা একবার? জিতেন্দ্র ভাই। জিতেন্দ্র ভাইয়ের টাকা খুব সুন্দর।
নিয়ে গেছে আমাদেরকে, ভালো লাগলো। ওকে ভাই। এখন আমরা নিউ বেঙ্গল বিনয় হোটেল এখানে এসেছি। এখানে বেশ খাবারগুলো খুব সুন্দর সব ডিসপ্লে করা রয়েছে। এখানে বাসন টাসন সব রয়েছে, সব স্যালাড সবজি টবজি সমস্ত কিছু সুন্দর করে রয়েছে। এখানে রান্না হচ্ছে, এখানে সব সবজি পাকানো হচ্ছে। এখানে হচ্ছে তরকার, ডাল, রুটি সব হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে। আমরা এখানে এখন রাত্রের ডিনারটা সেরে নিচ্ছি আমাদের। এইখানে আছে এটা চানার ডাল, আলু ভাজা, চাটনি, স্যালাড, রুটি। এখানে আছে ডিম কারি, রুটি, স্যালাড। এখানে আছে এটা পনির আছে, পনির, রুটি, সবজি সব কিছু আছে এখানে। দাম খুব রিজনেবল। আগামীকাল খুব সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ব ভগবান মহাবীরের জন্মস্থান কুন্দগ্রাম এবং জৈন তীর্থভূমি পাওয়াপুরী দেখতে।